أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته бародарони азиз дарси навбатиамонро шуруъ мекунем. дарси гузаштаи мо дар мавриди нуни сокин ва нуни танвин буд. иншоаллоҳ давоми онро иншоаллоҳ ба шумо мефаҳмонем. мо гуфта будем ки нуни сокин ва нуни танвин дорои 4 қоида аст. ба шумо бошад изҳор ва ихфояшро гузаштем. иншоаллоҳ умедворем ки шумо дарк кардаед ва ҳозир бошад иншоаллоҳ идғом ва иқлобро мегзарем. яъне гуфта будем изҳор кадом гоҳ мешавад. изҳор баъд аз нуни сокин ё ин ки нуни танвин 6 ҳарфи ҳалқӣ, 6 ҳарфе ки дар изҳор омада буд, онҳо биёяд изҳор карда мешавад, яъне ошкор карда хонда мешавад нунро. ва ихфо кадом гоҳ мешавад? баъд аз нуни сокин ё ин ки нуни танвин 15 ҳарф биёяд. 15 ҳарфе ки дар қоидаи ихфо омада буд, онҳо биёянд ихфо карда мешавад, яъне нуни сокин ё ин ки нуни танвинро пӯшида хонда мешавад, каме аз димоғ бароварда хонда мешавад. дарси имрӯзаи мо дар мавриди идғом ва иқлоб аст. иншоаллоҳ инро ҳозир ба шумо мефаҳмонем кадом гоҳ мешавад. идғом, қоидаи идғомро ҳозир мегзарем. савол: идғом чист? ҷавоб: ҳарферо ба ҳарфе дароварда хондан. савол: идғом чанд хел мешавад? ҷавоб: 2 хел мешавад. якум бо ғуна, дуюм бе ғуна. ҳами идғом боз дар даруни худ 2 намуд тақсим мешаванд: бо ғуна ва бе ғуна. савол: ғуна чист? ҷавоб: аз димоғ баровардани овоз. савол: ҳарфҳои идғоми бо ғуна чандто ҳастанд? идғоми бо ғуна чандто мебошанд ҳарфҳояш? ё мим нун вов 4та мебошад. 1 2 3 4. ё мим нун вов дар маҷмӯъ бошад ям ну. барои он ки аз хотиратон набарояд, як калима сохта дар хотиратон мустаҳкам ҷойгир мекунед. савол: ҳарфҳои идғоми беғуна чандто аст? ҷавоб: 2то лом ва ро. 2та ҳарфи идғоми беғуна. яъне бародарони азиз, ҳамин идғом 2 намуд мешида: боғуна ва беғуна. савол: идғоми боғуна чист? ҷавоб: нуни сокин ё танвин ба яке аз ҳарфҳои ё мим нун вов рӯбарӯ ояд, нунро ба даруни ин ҳарфҳо дароварда бо димоғ хонда мешавад. мисол: мимма, мимма, мимма. мимро дар мим медарорем ва каме мимро меқапем, ташдид мекунем камтарак ва садоро аз димоғ мебарорем. ва баъд аз нуни танвин гуфтем чиз биёяд? 4та ҳарфи идғоми боғуна биёяд. дар ин ҷо мебинем ки ё омадааст. ё яке аз ҳарфҳои идғоми боғуна мебошад ва нуни танвинро дар дохили ин ё дароварда овозро аз димоғ мебарорем. хайран яра, хайран яра, хайран яра. ба ҳамин гуна. ва дуюмаш: идғоми беғуна чист? идғоми боғунаро иншоаллоҳ фаҳмидед. ва идғоми беғуна кадом гоҳ мешавад? ҷавоб: нуни сокин ё танвин ба яке аз ҳарфҳои лом ва ҳарфи ро рӯбарӯ ояд, нунро ба даруни ин ҳарф дароварда беғуна хонда мешавад, бе овози димоғ хонда мешавад. иншоаллоҳ инро ҳозир мисолашро ба шумо мефаҳмонем. изоҳ: агар баъди нуни сокин вов ёе ки ё дар як калима ояд, идғом карда намешавад, балки изҳор карда мешавад. мисол: нигоҳ кунед, баъд аз нуни сокин агар ҳарфи ё ё ин ки вов дар як калима биёяд, дохили як калима да биёяд,
جدا نباشند کلمه این بعد از نون ساکن نونی که ساکن دارد یا آمده است چی می شود نون اظهار کرده می شود حرف اظهار یا حرف اظهار در داخل نمی شود اما در یک کلمه بیاید بعد نون ساکن ادغام نمی شود چی می شود اظهار کرده می شود دنیا منوال منوال دنیا دنیا نون اظهار کرده می شود نون رو آشکار میکنیم منوال منوال نون رو اظهار کردیم ادغام برادران عزیز ادغام به شما معلوم شد یعنی ادغام باز در داخل خود با دو تقسیم جدا می شود ادغام با غنه و بی غنه می شود انشاءالله به شما فهموندیم و حاضر باشد در قاعده اقلاب میگذاریم کدامگاه اقلاب کرده می شود اقلاب سوال حرفای اقلاب چند تا و کدام است جواب یک تا حرفی ب می باشد حرفی ب حرفی اقلاب است سوال اقلاب چیست اقلاب چی معنی دارد جواب نون ساکن و تنوین در وقتی به حرفی ب روبرو شدنش نون رو پرتافته به جایش میم آورده خونده می شود مثال بعد از نون ساکن یا اینکه نون تنوین میگوید اگر حرفی ب بیاید حرفی ب بیاید نون ساکن و نون تنوین رو میپرتویم به جایش حرفی میم میاریم میخونیم در اینجا میم آورده خونده میشود من بعد نمیگویم بلکه من بعد من بعد من بعد سمیع بصیر سمیع بصیر به همین گونه میم آورده میم رو آواز رو از دماغ برآورده خوانده می شود من بعد که میقپیم آواز رو از دماغ میبروریم و دوام کلمه رو میخونیم نون رو نمیخونیم برای چی سببش برای چی به جای نون میم میاریم برای که میم و حرف نون در غنه شریکند هر دویش از دماغ میبروید و میم برای چی پیش از حرف ب میم میاریم برای اون که میم و حرف ب هر دویش در مخرج شریکند یعنی از لبها خارج میشوند میم و حرف ب لبها به کار برده میشود برای می به جای نون و حرفی به جای نون میم آورده خونده می شود برای که میم هم در نون شریک است و هم در ب در نون گفتیم در غنه در دماغ و در ب باشد در مخرج یعنی هر دویش صدا از لبها خارج می شود انشاءالله این نیز به شما فهمو شد حاضر باشد انشاءالله این قاعده ها رو به شما در درس میفهمونیم انشاءالله نفهمویه شد انشاءالله سوال کنید بسم الله الرحمن الرحیم اسیروی 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 چی شد اینجا در اینجا ادغام با غنه شد بعد از نون ساکن یا اینکه نون تنوین گفتیم حرفی ی بیاید یکی از 4 حرفی ادغامی با غنه گفتیم یا نون میم واو یم نو همین حرفا بیاید نون رو در داخل همین دروازه آواز رو از دماغ میبروریم نون تنوین اومد بعد از نون تنوین یا اومد نون رو در داخل همین دروازه آواز رو از دماغ میبروریم اسیروی اسیروی یسیرون 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 در اینجا باشد اقلاب می شود در اینجا گفتیم اقلاب برای چی می شود برای که بعد از نون تنوین حرفی ب اومد بر جای نون تنوین یا اینکه نون ساکن چی میاریم میم میاریم در اینجا نون تنوین است میم آورده نون رو نمیخونیم میم رو میخونیم یسیرون یسیرون آواز رو از دماغ میبریم بشیرون 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 در اینجا باشد ادغامی با غنه بعد از نون ساکنی یا اینکه نون تنوین گفتیم 4 تا حرفی که در ادغامی با غنه بود
ё мим нун вов дар ин ҷо бошад, ҳарфи нун омадааст баъди нуни сокин нуни танвин. баъд аз нуни танвин чӣ мешавад? идғоми бо ғуна. нунро дар дохили нун дароварда овозро аз димоғ аз бинӣ бароварда хонда мешавад. баширун баширун каме таштдид мекунем, овозро аз бинӣ мебарем. баширун надирун надирун идғоми бо ғуна шуд. баъд аз нуни танвин мим омад. чорта ҳарфи идғоми бо ғуна ё мим нун вов гуфтем. нунро дар дохили мим дароварда овозро аз димоғ мебарорем. надирун овозро аз бинӣ. мутиун мутиун дар ин ҷо идғоми бо ғуна шуд. баъд аз нуни танвин ҳарфи мим омад. яке аз ҳарфҳои идғоми бо ғуна ҳарфи мим буд. маниун маниун баъди нуни танвин дар ин ҷо ҳарфи ихфо омад. син пӯшида хонда мешавад, каме аз димоғ бароварда хонда мешавад. самиун самиун дар ин ҷо низ ихфо карда мешавад, яъне баъди нуни танвин шин омад. шин яке аз ҳарфҳои ихфо буд. баъди нуни танвин гуфтем шин биёяд, нунро пӯшида хонда мешавад, яъне ихфо карда мешавад. шафиур шафиур рафиъ шафиур дар ин ҷо бошад идғоми беғна мешавад. идғоми беғна гуфтем баъд аз нуни сокин ё ин ки нуни танвин дута ҳарф биёяд. бо ғунаш чорта ҳарф биёяд ва беғнаш дута лому ро. дар ин ҷо баъди нуни танвин ҳарфи ро омад. нун дар дохили ро медарояд. беғна яъне ошкор мекунем роро. ҳарфи ро ошкор хонда мешавад. шафиур шафиур идғоми беғна. рафиун 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 дар ин ҷо ихфо карда мешавад. баъд аз нуни танвин ҷим омад. ҷим ҳарфи ихфо аст. ҷамиун ҷамиун дар ин ҷо иқлоб мешавад. баъди нуни сокин ё ин ки нуни танвин гуфтем ҳарфи ба биёяд, ба ҷои нуни сокин ё ин ки нуни танвин мим оварда мешавад. дар ин ҷо нуни танвин аст, ба ҷои нуни танвин мим оварда хонда мешавад. мимро мехонем. ҷамиун овозро аз димоғ мебарем. бадиун 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 ин изҳор карда мешавад. изҳор кадом гоҳ мешавад? баъд аз нуни сокин ё нуни танвин шаш ҳарфи ҳалқӣ ояд. хо ҳарфи ҳалқӣ аст. изҳор яъне нунро ошкор мекунем, равшан мекунем. хадиун 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 нунро ихфо мекунем, барои он ки баъд аз нуни танвин дал омад. дал яке аз ҳарфҳои ихфо аст. далилун 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 ихфо карда мешавад. баъд аз нуни танвин қоф омад. қоф яке аз ҳарфҳои ихфо мебошад. қалилун 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 ихфо карда мешавад. баъд аз нуни танвин ҷим омад. ҷим яке аз 15 ҳарфи ихфо мебошад. ҷалилун ҷалилун изҳор карда мешавад. баъд аз нуни танвин чӣ омад? дар ин ҷо айн омадааст. алилур 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 баъд аз нуни танвин ро омад. ро гуфтем ҳарфҳои идғоми беғнада мешавад, яъне беғна хонда мекунем. таштдид мешавад, дохил мекунем нуна ва бе овози димоғ хонда мекунем, равшан мекунем. алилур рафиқур 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 дар ин ҷо низ идғоми беғна мешавад. баъд аз нуни танвин ҳарфи ро омад. ро ҳарфҳои идғоми беғна дохил мешавад. идғоми беғна гуфтем ҳарфҳои лому ре мебошад. баъд аз нуни танвин ё ин ки нуни сокин ҳарфи лому ре биёяд, дохил карда бе овози димоғ хонда мешавад.
равшан карда хонда мешавад. Раҳиқун, раҳиқун, раҳиқун. нунро ихфо мекунем. баъд аз нуни танвин чӣ омад? Шин омад. Шин яке аз ҳарфҳои ихфо аст. шаҳиқун, шаҳиқун. нунро изҳор мекунем, барои он ки баъд аз нуни танвин айн омад. Айн яке аз ҳарфҳои ҳалқӣ аст дар қоидаи изҳор, яъне нунро изҳор карда хонда мекунем. амиқун, амиқун, амиқун. нунро дар дохили мим дароварда овозро аз димоғ бароварда хонда мекунем. ин қоидаи идғоми боғона аст. баъд аз нуни танвин ё ин ки нуни сокин гуфтем 4 та ҳарф биёяд. ё мим нун вов, ям нув, яъне ё мим нун вов. дар ин ҷо мим омад, дохил карда овозро аз димоғ мебарорем. муинун, муинун, муинун. нуни танвинро дар мим дохил карда овозро аз димоғ барорда хонда мекунем. идғоми боғона. мим омад. аминун, аминун. баъд аз нуни танвин ҳарфи ба омад, қоидаи чӣ мешавад? иқлоб. ба ҷои нуни танвин ё ин ки нуни сокин чӣ меорем? мим оварда хонда мекунем. аминун. баидур, баидур. баъд аз нуни танвин ро омад. ро яке аз ҳарфҳои идғоми беғна аст. ҳарфи лому ре идғоми беғна гуфта будем. баидур дохил мешавад, бе овози димоғ хонда мешавад. рашидун, рашидун. ихфо карда мешавад. баъд аз нуни танвин син омад. син яке аз ҳарфҳои ихфо аст. саидун, саидун. идғоми боғуна мешавад. баъд аз нуни танвин мим омад. яке аз ҳарфҳои идғоми боғуна ё мим нун вов. дар ин ҷо мим омад. маҷидун, маҷидун. идғоми боғуна. баъд аз нуни танвин вов омад. вов яке аз ҳарфҳои идғоми боғуна. идғоми боғуна мешавад. ва ҳува куллул амри, ва ҳува куллул амри, ва ҳува куллул амри, ва ҳува куллул амри қоидул ҳаққи аминан, аминан. алиф сағиро ҳарфи мад мешавад. агар ҳамин калима дар охири ҷумла биёяд, дар ин ҷо нуқта кунем, яъне вақф кунем. аминан. агар вақф кунем, амина гуфта будем, мади иваз мешавад. нуни танвинро мепартоем, алифро мад мекунем. мади иваз ном дорад ин. ба алиф иваз кардани танвинро. танвинро ба алиф иваз мекунем. инро мади иваз меномам. иншоалло ба шумо гуфта будем. қосирон, қосирон. агар вақф кунем, инҷо мад мешавад. қосиро, қосиро. агар бихонем биравем, як ҷумла да ҳами биёяд, мисол баъди нуни танвин ғайн биёяд, изҳор мешавад нун. қосирон, қосирон, қосирон. ғолибан, ғолибан. нун ихфо мешавад. баъд аз нуни танвин чӣ омад? ҷин. ҷин яке аз ҳарфҳои ихфо аст. агар дар ин ҷо биестем, вақф кунем, чӣ мешавад? ғолиба. алиф мад мешавад. мади иваз ном дорад. ин алифи аввал бошад, мади табиӣ. ғо д алиф кашида мешавад. як алиф д алиф. ҷаҳидан, ҷаҳидан. алиф ҳарфи мад мешавад, мади табиӣ, ва дар ин ҷо бошад изҳор мешавад. барои он ки баъд аз нуни танвин чӣ омад? ҳо. ҳарфи ҳа омад. ҳарфи ҳа омад. ҳа яке аз ҳарфҳои изҳор мебошад, ҳарфҳои ҳалқӣ.
اظهار میکنیم. اگر وقف کنیم آخر جمله در همین کلمه بیاید گفتیم مدی عوض میشود. جاهدا میگیم الف مد میکنیم. حافظا حافظا نون رو اخفا میکنیم برای اون که بعد از نون تنوین تا اومد. تا یکی از حرفهای اخفا است. اگر همین کلمه در آخری جمله باشد اگر بیستیم یعنی وقف کنیم مدی عوض میکنیم این الف رو. حافظا میگویم حافظا. دو تا 4 5 تا میکشیم. طیعا 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 نون رو اظهار میکنیم نون تنوین رو برای اون که خا اومد حرف خا که از حرفهای حلقی است برای همین نون رو اظهار میکنیم. طیعا اگر وقف کنیم مثال بیستیم در آخر جمله بیاید همین کلمه طیعا میشد الف مد میشود. خالدون خالدون اگر در آخر جمله بیاید همین کلمه نون ساکن میشود. خالدون خالدون نون رو فتحش رو نمیخونیم و واو مدی چی میشود؟ مدی اوریزی. 2 تا 4 5 6 میکشیم اختیار داریم جایز است. نون رو ساکن میکنیم اگر در آخر جمله همین کلمه بیاید. اگر در مبهم بیاید خالدون واو مدی طبیعی میشود. الف صغیره نیست حرفی مدی طبیعی. داخلون داخلون الف مدی طبیعی و حرف واو نیز مدی طبیعی اگر فتحه رو بخونیم. اگر وقف کنیم بیستیم مثال نفس گیریم داخلون میگیم نون رو فتحش رو میپرتویم نون ساکن میشود و واو مدی اوریزی میشود. 2 تا 5 6 رو کشیدن اجازه داری. ذاکرون ذاکرون این نیز به همون گونه. راشدون این نیز همون گونه. راهبین راهبین این هم همون گونه یعنی مدی طبیعی. این رو نیز مدی طبیعی اگر فتحه رو خونیم. اگر ساکن کنیم نون رو راهبین راهبین گفتیم نون رو ساکن کردیم مدی اوریزی می شود. راهبین مثلا نون رو ساکن میکنیم یا مدی اوریزی. فی العالمین فی العالمین فی مدی طبیعی الف صغیر مد مین مدی طبیعی را اگر بیستیم عالمین میگیم مدی اوریز. ان الله غفور رحیم ان الله غفور رحیم نون رو بالا میچسبونیم. ان الله الف صغیر مد اگر پیش از نام الله فتحه یا اینکه ضمه بیاید نام الله هر غوث خونده می شود. اگر کسره بیاید در تگ نون کسره بیاید تنک خونده می شود له می شود. اینی الله اینی الله می گفتیم. اگر ضمه یا اینکه فتحه ان الله او می گوییم. غفور مدی طبیعی و غفور دو مقدار می کشیم. بعد از نون تنوین چی اومد؟ را اومد. ادغامی بغ نمی شود. اوز رو از دماغ نمی بروریم. حرفی لام ر بیاید گفتیم بعد از نون تنوین یا اینکه نون ساکن. در اینجا حرفی را اومده است. نون رو در داخل این در ورده به اوز دماغ خونده میکنیم. رحیم انا نقطه کردیم در اینجا یا مدی اوریزی شد. ایده زیاد کشیدن اجازه داریم. در همینجا درس ما به آخر رسید. انشاءالله امیدواریم که شما درک کرده اید این درس رو. اگر نفهمیده باشد انشاءالله سوال کنید و به شما میرسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.